Yada wasi Yanyankopon ne abanka se na nyimefa wo Yesu de mo nhyira ne no nyam ka wo den. Ene de yada wo de akyɛ ya wo de akyɛ ya ma yakɔ fi akwakosom. Yakotie wasam anopa bia so sam de wasam abeto kasafidie so. Won konkra ye temgyirafo kyigirafo wade nyina mo de ye bon pa yesrew se bedi ene mu na wotwe bosume mu ene mantofo sabre February mu a ene de yada atwa to February mu no da me won konkro ye de wasam ebe ma wo ma dane da nyina wo mu di achi awo wasam nso etie ye ewo kasafidie so. Won konkro ye de akoma ne adwene ne padua ho fa no na afam. Obi bia kasa bi ko ne fie ne fon so a obenya ye a obetie ne bon pa de na akoma na adwene nyina ehye osa yeso se ma ne ntia se wo sa se me ane de ye be kasa mu wo hu a wo firi agya wo ba no wo konkro wo a wotimi ade nyina ye ebura adwene ntia se so ma wanu anyam hye ne wotimi no wa de nya kase ye bon pa ye sere nya be wo konkro a wo ye ocha se di yanim na fa akoma na adwene susuye month of August asabre month of March and next month a ye be wura mu no nya me wo konkro yu nwadi e wo ma nyina aseta no ma brabom obi bia be ye de be ye o hawa mane akwanhia yare bia no be yi obi afiri mu osuru gya no osuru tumi ne mo nyina ho ban efa mo kra no ne paduansie ye da awurade ase so obedi nkunim ama ye nyina ewo Yesu de mo nti amen odofo ye no mo kasa fa kasa ye ho na no samre me hye mo bo se me wie adukubo no a me kasa fa ensa ho se de da ne da nyina ye ka no ele ba bebre se ba bu kire nsa wo kwa so na otimi ne mo nsa ebisa wode obi ase de ote na asem asem ni bisa de Bible na atro eno nti na me se me Bible se be so Bible se ebia na wo hu ye na wo nim ti a the sense ye adwumade nti no yeso ya research our Bible Old Testament ni New Testament eti ade ni nyina ebegu kasafidie so amam na mo tie no wo hwe Bible mu ni wo tie no wo hwe se na wo kɔ no se na wo bewie no ade ebebo wa na se mo eti na me fa tie se aka se ye pa hwe ebinom kasa se ye de ya soro de ya no nsa wo kɔ presbytery chesa ati se ye de ye no kore wate wo ase se wo betimi de wo sesi wo se memedi ye me no nsa enyina ma wa soro se me kɔ Pentecost anasa Anglican anasa fa so ye wo a wo kasa asem no obi wo wa busua mu no ede na mo de ye ayie mo kosie ni wi a mo ye ayie no ede nsa na mo kyekyɛ ye me mo ensa bi adi ensa bi a wo no ma wo busua wo contribution timi kɔ ekoto nsa amia de ye ayie de ane me ka cho se wo wa boa bone the Bible said the nam no so ayinti dua be ba no wonue eto odofo a wutie me Presbyterian asafo no besra wo kasa eye atobo ase eye nyame asafo enye nipa asafo eye asafo enyi a conference hanu 200 years etimesra enkasa asafo no January asa yenum se binum wo mu a wo mo no saa so na binum so wo aso no wa wo mo no wo mu chiri nsa nka wo se da wo so aso no wo mu abi chiri nsa wo sofo na wo ne nam wo de wonim no wo wi nsa bi wansa na oba begina twebi ansa na wakodidi ansa na wakoda ebi pa bebre aye o ma dwen se ye de ye nye wo bedwom amani pa hu ye be wo kokom na na bi tuufo kasama ho mi e begina memese media menom enti wusu na betime gya ka cha se wusu no nsa enti me Bible se wusu Bible se ye ntie de Luke no ye doctor naka Luke chapter 21 verse 34 ti ase bia Luke aka wase de kokobo obo kokko menum ye lu kokko wase kokobo ni je se obo kokko ye woni no ma ye e won se ma me no ma nu abeka nti se ni ye pa enipa bebre amode amadwen no begini se enye se bia me ye ma na se bia na entiase na monya wo Bible na kasa se wo kokro ti mu a wo be kan Bible te se de wo kan graphic na mom ye yesua Bible enti se yesua Bible de wo kokro kire enti waka che me no mi no ya waso dem se kokobo 34 I say na mo hwa mo hu yie na butwa ne ensabro ne enkwai mu nioma ho dadwene ne ohaw anhya makoma so wose mo yie ena putwa ani mra yatimu ensabro ani samre adidimuro so ani mo dadwen anhya makoma so ma putwa waka putwa de o madidimuro so ensabro wanza Luke no ya medical doctor na kan wasem o Kristo ni bia wo kwaso bia o tirinsa o Kristo ni bia wo kwaso bia no esa ono nsa eye Bible asem we Yesu ewu achi ana sami Onyankopon enam won konkron so ene Yesu so achirechire Luke amane kire Luke no ya medical doctor so a medical doctor dia ene ne nsa nyama oni padua odofo a wutie me wo nsa na wonum wo se wo liver wo se wo kidney anema bebre oni padua no wo se no ensese wo menumi no ya no wo sansa no eto odofo a wutie me anu ti na me se me Bible se wo so Bible se sen wo boy kokko wo se munhwe yie na putwa ani butwa ni gina obadidi ani sabro ani embra ye wo mu enkwan ye wo mu emu dadwen
anhyɛ yakoma so ma emre a wanom nsa no ede adwendwen ede acha eniema ense se odwen eniema ense se woye ede bo wabrabom wo bi nom nsa twese kan wo bi nom nsa di ewu wo bi nom nsa no de hama bo bi tru wo bi nom nsa no aye eniema waburu no dadaja wagiri ni padua ato atwene awabonte se enipa hwe na dagam eto odofo a wutie mi emre a wo nom nsa no na wo se wo ni padua wo kra no honhom na tu mu no eto wo kra na otu mu no wo nom nsa wo kiri emre bia nsa beka wanom no ede niema bi ba wakom emre obeba bobo niema so no ma kiro mo ho menu ato asoma me e wo Proverbs chapter 31 verse 5 no 31 verse 5 for say dia ben say na wanom na wo re enfri imra a wahye so enti nsa no a wo ka no wo say be yie no wanom no wo re enfri emra a wahye enti sa wonom nsa ya hyehye mra bi wo ma anim a wo mebuso wonum nsa ya hyehye mra bi wo fie wo bebuso wonum nsa ya hyehye mra bi awa himfie wo bebuso wonum nsa ya hyehye mra wo busua fie wo bebuso eti wo ka kire menum bi no se menum bi no ye hwie se de ba ya ye num nsa na eniema mra ya hyehye omanum ani wiase ya wonum nsa wo wia beko wase wa kodidi latem anya se obi a wanom nsa no eya na nipa bebre so ma dwum da oboa na adwum na wonum nsa ne wie firi no ho edu onim sa na ase kra no ne na kasa so ye na ase ba na ase barima onim eti ya hyehye mrato ese wo kɔ wase no bɔfo obu na ni die ma nsa na wo anom aburu ne ntino wo kɔgyina wase no wo no nsa kwada bi ogyina bɔnten etu odofo ebu tie bi hwa babu na wo ka ase wo no yie babu na kasa kyerɛ me no bi no eniema bi amu ye nipa bia wo fa no na fam ebema ye nipa bia na akɔ haw enipa bebre eka Solomon asɛm sa ngome Solomon na turo ye ɛna wo ka kyerɛ me no mienu ɛsɛ me no mienu ye wie na ye nom nsa na emre bi wo ha ya hyehye ye bebusu wase de bɛn na wanda ne amanehunfo enyina ensem eni wo nti obi onom nsa bia sɛ wonum nsa kɔgyina ba bi a ye di asɛm a obi a wo haw ne amane da no so no ne nsɛm odi abɛdan ho no wo bɛdan ne nsɛm na ni aka futu ayɛ te sɛ wanya asɛm no akɔfiri obi a wanom nsa abro so yenkɔgya ma me nkɔka wasɛm wo uti wo fi a wutie mu no wo de atie wo frɛ obi a waboro ɛsɛ bɛsɛ yenkɔgya me nkɔka wasɛm ɛde asɛm no sɛ nipa na waboro no wo betimi akɔgye wa ma wakɔka eti ensem a ho hia no wobekɔ kodidi nipa no wayɛ de wodi no kɔka asɛm no atam ensem a yɛsɛ wodi ani no wobesi ne tirase ama nipa ne nyina wo sɛ mo a mo ba yɛ kura mo nya nipa papa mo firi enko wɔdɔfo wɔn ensa suban yɛ wɔ ne nipa biam ensa no onuma na ada ne honhom wonum a ɔda ne honhom bɛtena so anya de a wotimi gyae efisɛ wɔn anya bi anom a wotra ntra eti saa mre obi a wodi asɛm bi anaasɛ obi a woyɛ panin ɛwɔ fie ensa nya ma sɛ wode nsa bɛka wa no enwu nyɛ sɛ wode nsa ɛbɛka wa no ɛwɔ mre ayi wɔ mu im emre woyɛ gidini sɛ woyɛ kristoni sɛ woyɛ wiase nimpa ensa wo nyɛ ma sɛ ɔbɛ no etu bɛ de ɔbɛka gyam sɛ ɛne ɔma na bɔ nsa ɔdɔfo nyɛ nyame na bɔ nsa wɔbo abɛ de si wɔ ma yɛ ɛme yɛ nya mfa so bebree firi abɛ so eti nipa dwen ɛne nipa nim deɛ efisam ne onyankopɔn bɔ nipa ba asase so adeɛ nyame yɛ bi onipa yɛ na adwo so ɔbɛsɛ no eti anu na ma nipa trans hu sɛ yɛ de saa deɛ wɔ yɛ sɛ yɛ de saa deɛ wɔ yɛ sɛ ya ebe yɛ sɛ wo Genesis chapter 3 no Yesu onyankopɔn kan wɔse wɔnu ne ho so ɔbɔ nipa ɔbɛpopa nipa firi asase ofiri ntɔtɔbo akɔsi ntakrabo so ɔbɛpopa nipa sɛ nipa ntie deɛ nyame kan wɔde ne traturo mɔ ɔbɛn no wasɔ adenti ane bɔne aba ne ntɛm onua hwɛ yie pa ɛnsa nyɛ ma ɔsɔfo a wotie me asɔre ba a wotie me bia me gyina me kasa me fiefoɔ ane mabusua ɔmanim Kristo asafo Kristo akidifo hwɛ yie pa no wɔfa nsɛm ɛnsa nkawa no yɛ wɔ nipa ne bi wɔ no ɔkɔpirikyi a wɔse gye sɛ me no mɔ kakra bi sɛ crowd na wɔ hɔ no mefɛre ɛnyɛ sɛ a mentimi nyina wɔ m'anim ɔdɔfoɔ sɛ wokɔpirikyi na wo nom nsa de a ɛneɛ na wɔn kɔnkoro wɔ wɔn kɔnkoro no wɔyi fɛreɛ ɛfiri w'anim ɛma wotumi gyina wɔ kasa eti amina wogyina ha wɔ kasa na sɛ ɔde nse kasa wogyina sɛ nyansasɛm bɛpa na abɛka ama nipa tumi asakra na adwen nsɛm bɛpa na obetumi gyina wɔ ama nipa hunu ne fonso ne namra to tie bi Bible na ka ɔse de sɛ ɛfa nsade ɛma de wasɛe ɔse fa nsade ma de wasɛe na bobesa ma arehofo wɔse fa nsan no ɔden ɛma wɔ bi a wasɛe na fa bobesa ɛma wɔ bi a ne werɛ aho na kyekyere ne werɛ fansan no ɔden ɛma wɔ bi a wasɛe onipa ba no wasɛe saa nipa no ayɛ na adwo sɛ wɔn sakra da eti sɛ onipa bi a ɔte wɔ wɔn sakra no ɛna sɛ Solomon akyerɛ sɛ fansan no ɔden ɛma wɔ nipa no a wasɛe na obi a wɔyɛ mɔborɔfo a na werɛ aho no fa bobesa ma no ɛdeɛ ne bobesa Israelfo wɔ bobesa wɔ hɔ ɛno ne yɛ fruit ɛna wɔn de ayɛ wɔn de ayɛ
It is a sample besano and omachi fruit organic one alcohol nim and what the amount say mofasa and say ma obia na wura ho a wo ye bobrofo wo ye nyame pa wo di nyame achi woni nyame nam woni nyame osu nyame adeso a wode nam se obebo dawro totrobento. It is a pan and was say wo ye bobrofo fa sample besano ye dey eman odofo otia and say no dey na no Bible na kasa kire no Kristo ni a wuti aso adam wo kwa asoro pa na wo bro and senti wonu wonsa wokwa yi a wonu wonsa no utimi tisi dwomusa wokwa so no ye bo gospel enya bia utimi sa yesa ensa no odenti wonum ana wosa na fifire tew ana wugina adwom ana ubu pa ene nyama ensese wo ye na wo ye ensa etimi ma obodwaman oba warefo obari ma warefo ensa etimi ma obodwaman emra wonu wonsa no wi afiri ho emra no obari ma ni gina dwom a wasa waka ensemu bi a kire wa no agi atum wani baba hoso no wakwa akwada eti wumeka say wo de translate okwa afa so de bodwaman no waburu okwa yie we keeping ana no musa wo share former boyfriend former girlfriend ana wo kotra ba bi na monunum bi ehon no nya akwa kan asem kire so satan na o shekawa eti tie sa asem we mi kire wo hunu ba bi a wo hwe ase wo ba bi a wo hwe ase ene de wansan de ensan ye wo ene mugu ase ba bi odu kwagina ye wo wi enu anu so satan no aye de ensese wo ye eti odofo a wutiem eti Bible say obi a wono de aye na dwo so ansakra wono de aye na dwo so nsum nyame eti fansan no ode ye de eman ade no Kristo ni a wuti aso dem na wo kura Bible kwasi da na wo kwa sori eduoda ene brada na anyume wo kɔ anyume sori na wo sa tena se kasa wo de oba no wonsa na wo no wonsa no ɔden na wo no wonsa bia no wani so aye hugya te se ɔkrama wo abɔdam wɔdɔfo a wutie mi hwɛ Bible asɛm a wɔka ne ye efiri Bible na me kotu twa me Bible se wo so Bible se se eti next day se wo tie ye ɛwɔ Awurade mu na wo no wonsa me tufo asra se me sra wo Awurade se se nyame wo konkron wo mo ma ntimi nya ansa nom na ansa no ɔden no ɛde obɛkɔ se ye ɛna Awurade doctors yɛka COVID di ba ye yaso obi a wono nsade biara a no ɔden no wo be so obegya efise ɛbɛma wo liver wo kidney aye de abafom onipa bi a wo liver no wo kidney so bɛba fam wo new system na ye weak eti yare bi abɔ fam from mu a na ne na mu ni paduam na de wokɔ eti odofo a wutie ye ya amase ya baba gu wani mase na mo ya baba kyerɛ wo se de da bia nipa bi ne nam na mo kasa Bible nkyire nsa Bible afiri Genesis kosi Revelation ba bia no mo ekyire nsa ɛna ya mo hu se Bible kyerɛ se wo ye no bade a ɛnsa se ɔde nsa ka wa no tie ne yankɔ 7 se mane no re free ne hia na wankae na mane bi so hu eti za ni bade o de nsa no ɔde ma no a no wa no ma no aboro na de wi afiri ne hia wankae na mane bi osu wani ɛnsa ne bɛte wani so no no wasa kai na be double na woni padua so ase egu ani mu ase ni ebi se asuma se no aburo ye ni wo da jakura wo da gotam ye kukuru ye do kotu da nkro wa nware na fi wani mu agu ase wo be nu ase je be mo ye wo se ampa wo no wo sa aburo ye no wo hwi ase no no anya date bi wo wani ana wo nsa ana wo na ho so na ni nyina chi wo ye be firi wa bere ho wa mane na so ni nyina chi wani bete wo no na sa me nsa no atete ye no wo sa kai wo mu ba bi ye de wakodu enti abasa wontimi nyaai abasa wontimi twu frim no obo sama fa nomum ade amansa wa fa nomum ade amansa amansa pese se wa brabo yo nipa sensan ka se se wa wo hia bi no ahwede ensa ye wo ne nsam nyina ye white na no nyina na waye basa wo pese obebe a wo krompo aduane se to no yema no amen na so ensa galo obenom o men wo gusu sei odofo a wote a wutie ye sere wo Awurade dim. The Bible says, what's the Bible says? Now, me some of Cassafan sang. Now, me some of church also didn't even know as on one son. Which in say, and that's our pens, and turn some, and find some flat, and find some shataria. Can you probably break sorry, and no one fear? One by a drinking bar, and one with you, yes, a for, one by your elders, one by your penny for, and some of my year drinking pass will fear, will sit down, and one may be a white baby cacrabi, and some would think, and a shop. Na ukwa ube hu say yes ame bi obi ka che was a chance or so for wo no wonsa so for no wonsa ya obi bi me ma me ya party kwa red one si wo mu no mo saa we imagine wa sori bo na sori ba en waka so say that ability wa hu enti wo no so say ni pa ne so no mo saa ba ka jo so for no odo for me tu yesu ade say so for no mo saa ne ntia say wo no obi abebu na konta nyame amfra wo nyina bom wa frɛ obi a ankrankra entiam na wutie za asɛm transidin ma wo konkru mu bu sa asɛm nkyira na hwɛ wa brabo yie ɛmfo wa brabo nto chacha mansa ɛmfo wa brabo enuna nsɛm ɛnsa bɛsɛ wo nsa bɛsɛ yɛ
eti yantu ya wo free sam ya fa ya ho mata Kristo na Kristo na ya no kwafo wo fa ya koye ni aha 8 osi bie wa no ma emu ma a waja wo nyina ensem so ahu wono wonsa eburu a wa no na katu adani nsem a ensem sa woka eti nipa bi wa se wo do mo nsem eba ma judgment se de Thursday yesi ya do final judgment be free Supreme Court be ya na se wa no wonsa buru a ede ni che se wo betimi ahunu de se woka odofo ede ni de kire se yesi wo se sa asem we de me koka ni se eti obi a wo ye odihia pa wo Kristo mo no wo ye nyame pa no ense se wo no wonsa enfa nsa nka wo no enipa bebre so mo do mo nya adihia woni ka cho se onya adihia Kristo afre ya ma adihyiku oman konkro oman ya di mu efini kekani eti o Kristo ni bia na wo ti aso da me Bible say enwo nya se wo gidi ni bia de nsa be ka wa no hwe nka ense se wo Kristo ni kura wu a ye seven nsa kura wase ense se wo Kristo ni wu a ye de nsa ekọ na ayi ase ekọ siabo na so he ede na ye koso efisa wan ko seven nsa enipa na mo nsa wa ense na ede na ma no pa wi anu na traders akase de ba enfo na no yimba ewiase Ghana ya me hu se a Christopher ye 71%. Christopher aye 71%. So it is a Christopher 71%. And say ye dia ba efri ba enfo na no edu occasion Christmas Easter kohwe weekend amamfo nsa ho ma twakosi fie aya no edu kwase da so obeba sori wa ya sori pani wa ya sori leader group leader wa wi nsa and odi ti aso dem wasa ka che se nyame won konkron se eno na Bible na ka kire no wo yo de hye ensese nsaka wa no twonwo firi nsam en ka kire se wiase anije ade bia wo wiase ma nipa nije bia adu be ko osayem wiase ade bia nipa enama no pa wiara nwumre adu be ko osayem eti Bible na tumi nu enofo emna wo ti aso dem a wo firi wo Kristo ni wo firi wo de hye no enfa nsanka wa no enfa nsanka atire bo a wo kwa so da obi wa wo behu se wote wo nche no blow fuse wote aso dem kwasie da no blow fuse wa so dem o onyame fie wonu wonsa wa bonten asa dia ba sori dem atire bo akwa wo kwa sori na se ye hufu so a wo behu se bi ni wo de nse ahyehye o mo kam emna aso dem sofo ani abere aka sa me onipa na wawu da ho no otu yafo ama ya ade anya dwen sakra no obi so gina bonten abie ni ka boot no wa yi nsa no aboso pan no wa yi no ono etu ogina so dem o nyina na niso an te se kotu amansan oto ne nsanse an nsamone eno no ogina so dem o no okasa sofo wa che den 5 abodi no ma ye de akọ ye ni sei ogina so dem o no oka nsamansa so oka etu odofo Bible na tu yafo me Bible say wo so Bible say den na Bible na kan 9 osibie wa no nebu atentrene na di mobroni ni ohiani asem bia wa no nebu atentrene nebu omobroni ane ohiani asem ma no na wo de nsa ka wa no a wo be da no waye wo be da no watimi abu omobroni ane ohiani obi a bibia hia no obi oye mobrofo wonni bi wo be da no watimi abu atentrene enti o dipa wuti mo sofo wuti evangelists and apostles bebre ya wo prophet fo ni bebre wa wo mo wi nsa te se de ewiasefo we no wo mo obabi o mu hia wo mo groups wo mo obabi o mu hia wo mo koye program ba ni akose ya dan fufie ni abibi obegina public no wakasa wo ba kase se de pa we wono nsa kai ade a wo yesie wo kukom Presbyterian forces say Yesu Kristo nya bia na wiasem de obi ade ni pa bia ya papa oboni o na wiase nya hye ani nyina bedadi papa oboni o de wo ye nyina na Kristo bia bedadi eti Bible na kire me no mi amna wo ti asi na se wo kwa asore nko ade Bible na tu yafo asema mekan enyina wo mma Presbyterian fo asore nko enyina wo mma Pentecost enyina wo mma apostle enyina wo mma Kristo asafo obi bia na wo ye Kristo ni enyina wo asore dem nka se ye de ya asore ye no nsa ka kire no se meme de me no na wo ka se ye no nsa de a da achi Awurade do be kwa atemu eti na Bible na me ne ye kasa awo honhom fa no na fo me Bible no se wo betie sa adwumadie ebeko na wie ye no na Awurade nsa aye kase wo so oni awutie eguso ye hwe kasa no ye hwe book bi a Titus chapter 1 verse 7 tie wono so asem ode bai o se de ayi o se na de hwe o se ohwefo ne se oni ne ho ensem bi ka se onyankopon fie hwe
ɛnyɛ ahopɛ for ɛbɔfifa for esadriam for ɛbɔko anaa ɛbɔfidipɛ for. Amen. Ɔhwɛfo adwuma na ɔka ho asɛm no. Yɛhia deɛ baako pɛ wɔ mu. Obi a wɔnom nsa. Nsanomfo a ɔyɛ ɔhwɛfo adwuma no. Wontumi nyɛ adwuma no. Wogyina so dɛm no wanom nsa. Ɛbɛyɛ dɛn na ɔhwɛfo adwuma no wobɛtumi ayɛ. Ɛyɛ sikasɛm na wokyerɛkyerɛ. Ɛyɛ nipa ho adwuma na woyɛ. Yɛasɛm a ɛnsɛ sɛ wɔka w'ani bɛba wo so no waka. Etu obi a ɔyɛ ɔhwɛfo, wohwɛ nyame asafo so. Wohwɛ nyame man so. Wohwɛ nyame abusuakuo so. Sɛ woyɛ group leader a wɔ hɔ ɛnsese nsa ka wa no. Ɛnsadu a wobɛboro nsa. Na bɛbɔ w'ani ada hɔ. Na wɔyɛ adwuma no sɛ ne ɛtene ɛfata. Eti Bible na tuyafo ama yahu ɛwɔ aseta ne abrabom. Na wieye mmirɛ ankɔyɛ wɔ ha wa ama me no mienu. Wonwon fa no na fam. Ɛnema bebree akɔso nipa nipadua mu a ama na nipa nipadua ɛsɛe. Nipa nipadua enum gu ase. Ɛwɔ nipa sitram. Ɛne hwɛ obi a pɛ so anya sika de ɔtɔn nsa. Ɛne wɔ nipa bebree wɔ asɔre dam a wɔn biebie nsa biaba. Wɔyɛ sɔfo, wɔyɛ ɔhwɛfo, wɔyɛ ɛda. Wɔyɛ asɔreba. Ɛne wabiebie ɛne nipa ɛtɔnom. Eti wo de hwɛ nipa a eduru kwase da wo akɔ asɔre. Akɔsum nyame awie. Ne wakɔ biaba ɛsɛ nipa m na amaboro ensa. Wonti kwase da nipa nkɔ asɔre. Wa ɛda wabiaba wonti nipa nkɔ asɔre. Ɛne wasa de mutu aka ho. Eti onipa ne ba transfer anopa odidi no wɔ no. Wagya ne yere ne ma wɔ fie. Ɛne wafa sika hyɛ no walletum no ɛne ɔde abɛtena hɔ. Watu ne kaa. Eti bia asɔre na ɛso ɔkɔkɔti asɛm no. Wuti asɔre da mu nyina obi yɛ sese ama wo. So eti ama wo nti wuntimi nya ansa nom ɛda obi a ɔyɛ ɔhwɛfo. Ebi sɛ wo tɔn ɛna wo nu bi wudi edidi. So ansa de aso numa na wutimi didi. Wo sɛ me kan Luke chapter 21:34 ro putwa no wunu sɛ wudidi buro so. Na wudidi buro so ɛyɛ ɔhaw ɛyɛ amane nyame be panishow. Eti be ni yie pa title to so na ɛkasa no. Ɔkyerɛw onyame adwen. Enti obi a ɔyɛ ɔhwɛfo ɛnsɛ sɛ ɔde nsa ka wa no. Wo de nsa ka wa no wɔ nyame fie a wo bɛ sɛ nyame fie nwankuo no. Wo bɛ sisi nwankuo no maba wa no a wo mu ne pɛ. Asese wɔn pɛ no ma de da wa so dam hɔ. Wo bɛ gu anim ase. Wo bɛ ka kyerɛ so ɔhwɛfo die. Da bia se wɔnam a wɔse yɛ pɛ no wɔsoso yɛ mu. Ɔdɔfo a wotie me. Me bɔ mpa yɛ yi mpa yɛ ma wo. Ɛsɛ nyame wɔ konkron sɛ wɔn ka me no bi no ho. Ɛmna ti sɛ Bible sɛ de ogyina wɔn hwɛ yie no wɔnhwe ase. Na ka sɛ yɛ nyina wɔ hwɛ yie. Yɛsere nyame wɔ konkron sɛ wɔn mo ayɛ ɛwɔ asetan ne abrabom. Ebi sɛ mna yɛ wɔ mu yɛ mnebɔne. Wonwon fa no na fam. Ya kɔtɔ sɛ nso bi antu yɛ wɔn firi Kristo mu. Yɛ de wɔn kɔma wiase. Ewiase ni bibia no amayɛ bi. Enti abɔ mpa yɛ sɛ Awurade sɛ obi biara a wɔtɔ nsam ntentan. Obi biara a wɔnom nsa no ɔden. Nyame wɔ konkron fa ne nsa ka wɔn twɛn. Na wɔn sesa wɔ hyɛbrɛ. Na sɛdeɛ na no sesa Mose tekrama no. Ɛma nsa na obi a no apoto do timi ka sɛ no. Ɛnsa bi a ka wo tekrama so no Awurade nyi sansa no. Wonwon fa no na fam. Deɛ wabusuam yɛ de ayɛ grawa so wo yam. Yɛde ayɛ glass ɛda bi abaso da na wɔn mo bidu wɔ glass mu. Awurade sesa saa nneɛma no nyinaa ma. Wɔn hyia wɔ kwan so sɛdeɛ wɔhyia Paul ɛwɔ Damascus kwan so. Na ɔfa ne nsa ka wɔn siesie na Kristo bia wabɛyɛ samre abɛdi akyiri a wodi Kristo akyi no kware mu. Wɔne Kristo so bɛkɔ. Eti wɔn nsa ka kasa bi wɔ YouTube ne Facebook a. Bɛsɛ sɛ wɔbɛhyɛ ama obi anya. Me Bible say wɔso Bible say sɛ. Ya menka wɔn so watie ɛwɔ Yesu de mu nti. Amen.